Mungu katika duniani pote. Hakuna Mungu katika duniani pote. Wakati tulikuwa tunasoma haya maneno, inapenda itupeleke kwa historia ya mtu mmoja alikuwa eko wa bei sana, un homme de valeur. Huyu mtu fashi alianza kutembea, hakuanza kutembea na bantu bawili, hakuanza kutembea na bantu 10, hakuanza kutembea na bantu 100. Alikuwa basha kumjunguluka sana. Huyu mtu alikuwa ni mtu wa nguvu sana. Wakati anashimama mbele ya benzake, mbele ya mataifa, mbele ya inchi fulani, ya utawala fulani, barikuwa beko na tetemeka, barikuwa beko na ogo. Lakini huyu mtu alikuwa mshujaa, alikuwa na shida ndani ya maisha yake. Ingawa alikuwa anakula vizuri, alikuwa na wake wazuri, alikuwa na cheo nzuri, ndani yake alikuwa na shida. Na huyo mtu ni mtu gani? Leo nataka tujikumbushe maneno ya huyu mtu anayeitwa Naamani. Haleluya, amen. Atuseme Amani. Ama ni histoire ya Esther na Mardochée. Huyu ni Msuria. Naamani alikuwa mkubwa wa basoda, na huyu mtu barikosha mtumainia sana kuko mfalme wa Wasuria. Alikuwa ni mtu wa bei, alikuwa ni mwenye nguvu, strateji wa ajabu. Wakati eko nenda kuvita, alikuwa eko natoka paka mshindi, na alikuwa ni mtu beko naogopa kubantu bengine. Lakini huyu mtu alikuwa na budhaifu yake. Wakati anavuala, atavuala kuanzia huku mpaka na wapi? Na huku. Huyu mtu wa bei alikuwa eko na vuala, eko nerefuchika. Eske kuvuala kurifuchika ni mubaya? Haleluya, amen. Kuvuala kurifuchika ni mubaya? Kuvuala kurifuchika ni mubaya. Me muvualio na mufuchikio joko na kwa problem. Huyu Naamani alikuwa ni mkubwa wa basoda, lakini alikuwa na shida yenye ilikuwa inamtatiza kila wakati, na haikukuwa kashida kadogo. Ilikuwa ni shida, ilikuwa ni jambo la haya. Wakati ule unapopatikana mwa ile shida, wewe hata watoto wadogo watakuchekelea. Na ni nini ilimfanya awe mtu wa kuchekelewa? Huyu Naamani alikuwa na ugonjwa unaoitwa, nani atatukumbusha? Alikuwa na malaria ya bukoma. Lepre ilikuwa inamwangaisha maisha yake yote. Zamani wakati mtu anakuwa na malaria ya bukoma, barikuwa beko na baizole. Hata kama ni ndugu yako, bakisha kwenda banamuexamine, banapata ke ni lepre eko nayo, batamutosha nje ya vile, banabeba kakengele, banamufunga kumikulu yake. Juu wakati eko natembea, bantu beko nashikia kusema ke muchafu eko nafanya nini, eko nakuya. Hautakuria naye fashi moya, hautalamukiana naye, hautasumburia naye, juu ye ni mchafu, na ile malari ni ya kuambukiza, na we ukisha kuipata batakutosha. Aba bantu barikuya ni kusema bana kutupiria kule, ata banduku yako abawezi kukurandre visite, juu beko naogopa bashi ambukizwe na ile malari ya bukoma. Haleluya, ile shiku mimi semaka, ukiende kukanzeni batu ya bukoma utafanya ni utebapata leo basha kwanza kwa wana bale bashiko bukoma na bale benye bukoma.
Lakini malaria ya Bukoma iko ya mubaya sana. Unawezi kwa huku unatembea unashangaa hiki kinafanya je? Kinaanguka. Au shikie kusema kile kinaanguka. Maumivu hakuna, damu haitatoka. Utona babantu wa ukoma, sengine mpua isho kachika. Sengine mlomo yako chini haina hako. Sengine bilola shina nabyo. Au unamwona doke ni bantu balikuwa beko unaishi. Voila. Likasho wanasema munkolomoni. Mule munkolomoni mule njo mulikuwa bantu ya nini? Ya Bukoma. Haleluya. Amen. Na kama unamchokoza ule mtu wa Bukoma ule, kama anafungula kinywa yake ni problem. Haleluya. Ni ile malari ilikuwa na una mani. Na man alikuwa na magonjwa ya haya. Malgré alikuwa ni soda wa nguvu, alikuwa yeko na kombana na anapata victoire. Bantu wanamupikia mikono. Siku moya huyu mtu utasoma mkitabu kia Deux Rois chapitre 5. Je, Biblia tuna nayo? Deux Rois chapitre 5. Unapata? Deux Rois chapitre 5 verset 1 inasema chapitre 5 verset 1 inasema nini? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. 2. Somme 3. 3. Somme 2. Tu es de 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Huyu Naaman Msuria bakaenda kushambulia taifa ya Israeli na bakashinda, bakabeba ba esclave. Wakati balibeba aba bantu kwenda nabo kubutumwa, parmi batoto ya Israeli Naaman mulitoka mtoto mwanamuke moya, akamuweka kuwa mtumikaji kunyumba yake, eko nasaidia bibi yake kwa kazi ya nyumba. Wakati balikuwa beko naishi, kumbe huyu mtoto mwanamuke alikuwa eko na observe kila wakati, eko na mwangalia Naaman, biku na muma ndani yake. Verset 3. Wakati eko na muona Naaman, bilianza kumuchoma sana. Huyu muntu wa bei, huyu muntu eko na mafuta, huyu muntu eko na vyote, lakini eko na hii malari. Biko je? Ni pale huyu mwanamuke alimuona maîtresse wake, bibi yake ya Naaman, akamwambia, mama, hii malari iko na bwana yako, ilikuya kule kwetu. Haleluya. Amen. Hii malari iko na bwana yako, ilikuya kule kwetu.